في هاد لا فيديو غادي نشوفوا واحد البارتي من الكور ديال الميكانيك دو بوين ماتيريال. في الاول غادي نشوفوا واحد الغابيل ماتيماتيك ومن بعد غادي نشوفوا سينيماتيك دو بوين ماتيريال. نبداو بالغابيل الماتيماتيك اللي غادي نشوفوا فيه لي نوسيون دو باز باش نقدروا نافونسيو في الكور. نبداو. On considère la base EGK base orthonormie directe, soit la vecteur U est égal à x suivant I, y suivant G, z suivant K. X et Y et Z sont les composants de la vecteur U. بالنسبة للفيكتور I و G و K sont les vecteurs unitaires ديال هاد la base اللي خدامين فيها. دابا غادي ندوزو لي زوبيراسيون على لي فيكتور اللي عندنا. في الاول غادي نبداو بلاديسيون وغنشوفوا واحد ليكزامبل ديالها. سوا لا فيكتور U qui est égal à x1 suivant E plus y1 suivant G plus z1 suivant K, et la vecteur V qui est égale à x2 suivant E plus y2 suivant G plus z2 suivant K. La vecteur W est égal à U plus V. Donc كيفاش غنحسبوها؟ غادي غنجمعو لي x مع بعضياتهم x1 plus x2 suivant E، لي y مع بعضياتهم plus y1 y2 suivant G، ونفس الشيء بالنسبة للزد z1 plus z2 suivant K. هنايا واحد ليكزامبل باش نوضحو اكثر. عندنا خدينا U égal à 2 suivant E plus 6 suivant G plus 8 suivant K, et V est égal à 5 suivant E plus 4 suivant G. ندير l'application numérique غادي نجمعو لي x. W كتساوي لينا 2 plus 5 suivant E plus 6 plus 4 suivant G plus 8 plus 0 suivant K. حيتاش هنايا خديت Z تيكالا 0 في الفيكتور V. غادي نجمعو، غادي نحصلو على 7 suivant E plus 10 suivant G plus 8 suivant K. هنا خديت une vecteur Y qui est égale à bêta fois la vecteur U. يعني هاد لا فيكتور V كتساوي بيتا تاع المرات الفيكتور U. باش نحصلوا على النتيجة ديالنا غادي ناخدو بيتا وغنضربوها في x U suivant E plus bêta fois y1 suivant G plus bêta fois z1 suivant K. هنا خديت ان اكزامبل فيه بيتا كتساوي 3. غادي ناخدو 3 في زوج، غنخدمو نفس ليكزامبل اللي عندي هنايا. 3 في زوج suivant E plus 3 fois 6 suivant G plus 3 fois 8 suivant K. غادي نحصلو على 6 suivant E plus 18 suivant G plus 24 suivant K. فيكتور unitaire هي اللي كيكون عندها الموديل ديالها يتيكالا 1 بحال لي فيكتور unitaire اللي كنستعملو في لي باز E و G و K. غالبا كناخدوهم كيساوي 1. دابا غندوزو للبرودوي سكالير ديال زوج لي فيكتور. عندنا فيكتور U سكالير فيكتور V كنحسبوها بهاد العلاقه اللي عندنا هنايا. كناخدو الموديل ديال فيكتور U فوا الموديل ديال فيكتور V فوا الكوسينوس ديال الزاويه اللي كيحددوا لينا بجوجهم. كتكون عندنا النتيجه عباره على عدد نومبر سكالير ماشي فيكتور وانما سكالير.
الى خرج لينا البرودوي سكالير ديال زوج لي فيكتور ايكال زيرو، فهادشي كيعني ان هادوك زوج لي فيكتور متعامدين مع بعضياتهم. ودابا غادي ندوزو للبرودوي فيكتوريال ديال زوج لي فيكتور اللي هو عبارة على ان اوتر فيكتور. هيا produit vectoriel de deux vecteurs u et v est une vecteur notée w est égal à u vectoriel v. كنكتبو هذا الرمز اللي كيعني فيكتوريال بحال في ولكن هو مقلوب. كاركتيريزي بار، هاد الفيكتور كتكون كاركتيريزي بار ان موديول ان ديريكسيون ان سونس. هاد الموديول كيفاش كنحسبوه؟ كان الموديول ديالها يتيكالا الموديول ديال هاد البرودوي فيكتوريال في السينوس ديال الزاويه اللي كتحدد لينا في مع يو. هنا عطيتها النوم ديال الثيتا، هاد الثيتا خصها تكون محصوره بين 0 و بي. الديريكسيون ديالها كيكون بيربونديكولير مع البلون اللي كيفورميو لينا هاد زوج لي فيكتور، يعني كيكونوا متعامدين معاه. Le produit vectoriel est nul si et seulement si les deux vecteurs ont la même direction، يعني عندهم نفس الاتجاه، يعني كنقولوا مستقيميتان. ou l'une des vecteurs est nulle، ولا تكون وحده منهم منعدمه. بقاو تردوا البال بلي البرودوي فيكتوريال ديال u فيكتوريال v ما كيساويش لينا ديال v فيكتوريال u، كيساوي سميتو البرودوي فيكتوريال ديال u فيكتوريال v تيغالا موان v فيكتوريال u، يعني كيساوي المقلوب المقابل ديالو. ماشي بحال البرودوي سكالير اللي مكيكونش فيه مشكل الا قلبتيهم. في البرودوي فيكتوريال الا قلبتيهم كيتبدل النتيجه. دابا غادي نشوفوا كيفاش كنحسبوا برودوي فيكتوريال ديال زوج تاع لي فيكتور. كنحطوا احداثيات ديال الفيكتور الاولى هنا x1 y1 z1 فيكتوريال، كنعاودو نحطو عاوتاني لي فيكتور الاحداثيات ديال الفيكتور الثاني هنا x2 y2 z2. في الاول باش نحسبوا الاحداثيات ديالها كنغطيو x، كنغطيو لي زيكس وكنخليو y، كنخليو لي زيكغيك ولي زد. كنديرو y1 fois z2 moins z1 fois y2، y1 fois z2 moins y2 fois z1. في المرة الثانية كنغطيو لي زيكغيك هادو غتنساوهم وغتخدموا غير بالربعة الاخرين. غادي نديرو x1 fois z2 moins z1 fois x2. وفي المرة الثالثة غادي نغطيو لي زد وغنخدمو غير x و y. غنديرو x1 fois y2 moins y1 fois x2 وكنحصلو على الفيكتور ديالنا. دابا غادي ندوزو للديريفي ديال لي فيكتور. هنا خديت اون فيكتور v égale à x suivant a plus y suivant g plus z suivant dérivé ديال v ديال فيكتور v par rapport au temps هو dérivé ديال x par rapport au temps suivant a plus dérivé ديال y par rapport au temps suivant g plus dérivé ديال z par rapport au temps suivant k. كنكتبوها على هذا الشكل هذا، dérivé ديال x par rapport au temps كنكتبوها x بوين، يعني في الاخر كنحصلوا على هذه النتيجه ديال dérivé ديال v ديال فيكتور v par rapport au temps
est égal à x point suivant E plus y point suivant G plus z point suivant K. هنا غادي نشوفو dérivé ديال produit scalaire ديال زوج ديال لي فيكتور par rapport au temps. كنديرو dérivé ديال الفيكتور الاولى par rapport au temps، يعني dérivé ديال الفيكتور v par rapport au temps مضروبة في الفيكتور u. في المرة تنديرو بلس dérivé ديال الفيكتور الثانية par rapport au temps في الفيكتور الاولى، يعني dérivé ديال u par rapport au temps fois الفيكتور v. اما بالنسبه للديريفي ديال برودوي فيكتوريال ديال زوج ديال لي فيكتور هو الديريفي ديال الفيكتور الاولى بارابور او طون فيكتوريال الفيكتور الثانيه، الديريفي ديال في فيكتور في بارابور او طون فيكتوريال الفيكتور الثانيه. هنا كان عندنا الضرب وهنا عندنا فيكتوريال، يعني هنا غتخرج لينا ثاني غادي نديرو بلس ديريفي ديال الفيكتور الثانيه بارابور او طون فيكتوريال الفيكتور الاولى، يعني ديريفي ديال الفيكتور u بارابور او طون فيكتوريال فيكتور v. فاش كيكون عندنا ديريفي ديال واحد الفيكتور ملتيبلي بار ان نومبر، كنخرجوا هذاك لو نومبر في المره الاولى. الا كان هاد الا ما كانش هاد بيتا كونستانت كنديرو هاد الغولاسيون، كناخدو هاد بيتا كنخرجوها في المره الاولى كنضربوها في الديريفي ديال الفيكتور في بارابور او طون، ها هي بلس dérivé ديال بيتا بارابور طون فوا الفيكتور في. فاش كتكون عندنا بيتا اون كونستانت كيخرج لنا هاد الديريفي هاد البارتي هادي كتخرج لنا ايكالا زيرو الا كانت بيتا كونستانت. هادشي علاش كتكون عندنا كونستانت كنخدمو غير بهاد لابارتي هادي. ودابا غادي ندوزو للبوان الثانيه اللي هي سينيماتيك دو بوين ماتيريال، اللي غادي نشوفو فيها لي تيب ديال لي كوردوني باش غادي نخدمو ونشوفو كيفاش غنحسبو لا فيتيس و لاكسيليراسيون. في الاول غادي نشوفو لي كوردوني اللي عندنا كوردوني كارتيزيان و سيلندريك و سفيريك. في كارتيزيان عندنا لي كوردوني هما اكس y و z. بالنسبه للسيلندريك عندنا لي كوردوني هما رو و في و زد. اما في السفيريك عندنا ار تيتا و في. بالنسبه لي فيكتور اونيتير في كارتيزيان عندنا لي فيكتور اونيتير اي و جي و ك. في سيلندريك عندنا اورو او في او ك. في سفيريك عندنا او ار او تيتا او في. دابا غادي نشوفو la trajectoire d'un point mobile M dans un repère donné et la courbe formée par l'ensemble des positions successives de point M dans ce repère. Notez على هاد الشكل هذا كنكتبو OM égal à x suivant E, y suivant G plus Z suivant K. هاد الفيكتور كنسميوها فيكتور بوزيسيون، وهي باش كنحسبو لا فيتيس و لاكسيليراسيون. ودابا غادي نشوفو فيكتور فيتيس اللي كنكتبو على هاد الشكل هذا. لا فيتيس ديال واحد النقطه واحد لو بوين ام dans un repère donné اللي كنحسبوها بهاد الغولاسيون. الفيكتور في ديال d'un point M dans un repère donné est égal à dérivé
le vecteur de position OM par rapport au temps dans le même repère. Il y a la relation générale باش كنخدمو دائما. D'abord غادي نشوفو la vitesse dans les différents systèmes de coordonnées. قلنا عندنا ثلاثة لي تيب de coordonnées. غادي نشوفو كيفاش نحسبو la vitesse في les différents les coordonnées بثلاثة. غادي نشوفو اول حاجة في coordonnées في coordonnées cartésiennes. Les coordonnées cartésiennes, on dérive l'expression de vecteur position en coordonnées cartésiennes par rapport au temps. كنكتبوها على هذا الشكل هذا. Vecteur v vitesse d'un point M dans un repère est égal à dérivé de x par rapport au temps suivant et plus dérivé de y par rapport au temps suivant g plus dérivé de z par rapport au temps suivant k. Les vecteurs de base et g et k étant fixes يعني كيكونوا فيكس يعني كونستانت. هادشي الديريفي ديالهم كيكون نول. هيا dérivé de e par rapport au temps est égal à dérivé de g par rapport au temps est égal à dérivé de k par rapport au temps est égal à 0. يعني تعبير l'expression ديال la vitesse finale كيكون عندنا على هذا الشكل هذا. La vitesse est égale à x point suivant e plus y point suivant g plus z point suivant k. x point هو dérivé ديال x par rapport au temps, y point dérivé ديال y par rapport au temps, ou z point dérivé ديال z par rapport au temps. وثانيا غادي نشوفو les coordonnées. غنشوفو la vitesse في les coordonnées cylindriques. On dérive la vecteur position en coordonnées cylindriques. La vecteur position في les coordonnées cylindriques كتكون بهذا التعبير هذا OM égal à rho suivant E rho plus Z suivant K. قلنا la vitesse هي الديريفي ديال الفيكتور بوزيسيون par rapport au temps. يعني غنديرو الديريفي لهاد ليكسبرسيون هذا. هيا الديريفي ديال rho suivant E rho plus Z suivant K par rapport au temps. إلا جينا نديرو الديريفي لهاد ليكسبرسيون غادي يعطينا هو الديريفي ديال rho suivant E rho par rapport au temps plus dérivé de z par rapport au temps suivant k plus dérivé de k par rapport au temps fois z. بما ان قلنا هاد لي فيكتور اونيتير كيكونوا فيكس يعني غادي تكون كتساوي لينا الديريفي هذا غيكون كيساوي لينا 0. هنا شنو غيبقى لينا الفيكتور la vitesse est égale à rho dérivé ديال E rho par rapport au temps plus dérivé ديال z par rapport au temps suivant k. هذه تيكال 0 ديال هاد l'expression. غادي ناخدو هاد لا بارتي هادي dérivé ديال euro par rapport au temps وغادي نشوفوها شحال كتساوي. قلنا غادي ناخدو هاد dérivé ديال euro par rapport au temps باش نشوفو شحال كيساوي. ها هو خدينا ليكسبرسيون اشنو درنا ضربنا وقسمنا في الديريفي ديال في ولات عندنا dérivé ديال euro par rapport fois dérivé ديال في par rapport au temps ضربنا
وقسمنا عليها يعني بحال ما درنا والو، كتساوي لينا غناخدو عاوتاني غير هاد لابارتي هادي ونخدمو عليها ديريفي ديال اورو بارابور في كتساوي لينا. حنا كنعرفو ان او في كتساوي هاد ليكسبرسيون هذا، هي او في كتساوي لينا الكوس كوس في سويفون اي بلس سين في سويفون جي. الا درنا ليها الديريفي بارابور في اشنو غادي تعطينا؟ غتعطينا الديريفي ديال الكوس في هو موان سين في سويفون اي، ها هي بلس سين ديريفي ديال سينوس في هو الكوس في، غنديرو بلس كوسينوس في سويفون جي. وهاد ليكسبرسيون هذا هو نفسو كيساوي لينا او في، هاد ليكسبرسيون هذا كيساوي لينا او في. دونك الديريفي ديال او في بارابور طون كيساوي لينا الديريفي ديال في بارابور طون مضروبه في او في كيساوي لينا في فوا او في. هاد ليكسبرسيون هذا كيساوي لينا هذا. دونك لا فيتيس اشنو غادي نلقاوها كتساوي؟ هو الديريفي ديال في بارابور طون فوا اورو بلس رو الديريفي ديال في بارابور طون سويفون او في بلس الديريفي ديال زد بارابور طون سويفون كا. يعني رجعنا للتعبير الاولاني ديالنا عوضنا فيه. الديريفي ديال رو بارابور طون هي رو بوين سويفون اورو بلس هاد رو ها هي ديريفي ديال في بارابور طون هي في بوين سويفون او في بلس الديريفي ديال زد بارابور طون هي زد بوين سويفون كا. ودابا غندوزو لي كوردوني سفيريك. Les coordonnées sphériques, on dérive la vecteur position en coordonnées sphériques où كتكون كيف ما قلنا دائما لا فيتيس هي الديريفي ديال الفيكتور بوزيسيون بارابور طون فهاد لي كوردوني، واللي حنا عارفين هنايا ان او ام ايكال ار سويفون او ار. كيف ما قلنا الفيكتور بوزيسيون في لي كوردوني سفيريك كيساوي ار سويفون او ار. يعني الا درنا الديريفي الاو ام بارابور طون غادي تعطينا الديريفي ديال ار بارابور طون سويفون او ار بلس بلس ار فوا الديريفي ديال او ار بارابور طون. دابا غادي نهضروا على الفيكتور d'accélération. Le vecteur d'accélération ديال le point M dans un repère هي الديريفي ديال la vitesse ديال نفس le point في نفس le repère par rapport au temps اللي كتساوي لنا في نفس الوقت الديريفي seconde ديال الفيكتور position par rapport au temps في نفس le repère. في لي كوردوني كارتيزيان كنلقاوها على هذا الشكل هذا. لاكسيليراسيون ديال ام في ار كتساوي لنا اكس دو بوين يعني الديريفي الثاني ديال فيكتور دو بوزيسيون سويفون اي بلس y دو بوين سويفون جي بلس z دو بوين سويفون k.
les coordonnées cylindriques il درنا سميتو درنا dérivé l'expression اللي شفنا قبيله في هذه في لا فيتيس يعني هاد l'expression هذا نديرو ليه الديريفي الثاني شنو غيخرج لينا غتخرج لينا رو دو بوين موان رو او في يعني غناخدو هاد l'expression هذا غنديرو ليه الديريفي مره اخرى باش نلقاو هاد l'expression هذا اللي هو في دو بوين موان لا رو دو بوين موان رو في كاري suivant euro plus rond في 2 points plus 2 euro point في point suivant e في plus z 2 points suivant k